Bejza dozvoljava Hančer da uđe u njenu kuću kako bi čula šta želi da predloži i šta je to vrednije od vlasništva porodice Deviloglu. Hančer predlaže Bejzi da joj prepiše svoju staru kuću koju joj je Džihan poklonio, a zauzvrat da Gurur bude u Džihanovom nadzoru. Bejza se zamisli, ali posle shvata da je ta kuća jako dragocena i Džihanu i Hančer, te govori Hančer da će razmisliti o ovome. Hančer odlazi u svoju kuću, ali u tom trenutku je zove Bejza, govoreći da je pristala na Hančerine uslove. Bejza potom zove advokaticu da odmah dođe kod nje kući. Beran dolazi kod Bejze govoreći da ima loše vesti, a to je da se Engin pojavio kod nje u kancelariji i rekao da neće odustati od suđenja. Bejza govori da je već znala da će se to desiti, ali da ona ima bolju stvar, a to je Hančerin predlog za kuću. Beran se ne iznenadi pozitivno nakon što to čuje, ali tada joj Bejza govori da će njena zarada biti mnogo veća od očekivane, te da Beran napravi ugovor odmah. Džihan pokuca na Hančerina vrata i govori da je umoran od svega. Hančer mu govori da bi sve dala da sa njim prolazi ovo zajedno, ali ne sme da se meša. Džihan ulazi u kuću, a Hančer se već pakuje kako bi izašla iz nje. Ona mu govori da su to Melihove stvari i da ih zato pakuje u kutiju. Džihan gleda kuću iznutra, govoreći da je ovo njegova mirna luka i mesto gde su on i Hančer sve započeli. Hančer razmišlja u sebi da će započeti opet novi život koji će biti bolji od ovoga. U tom trenutku Hančer zvoni telefon, a to je Čemil koji se žali Hančer kako Derija hoće da se razvede od njega, a i da je izgubio posao. Hančer mu predlaže da ona popriča sa Derijom, jer će je možda ubediti da se vrati. Čemil joj se mnogo zahvaljuje na tome, a Džihan vidi da Hančer opet mora ispasti heroj u nekoj priči. U vili se dešava situacija gde Fadime ne može više da izdrži, te odlazi u Sineminu sobu, govoreći da je ona kriva za ovo što se desilo. Sinem govori Fadime da ona voli Meliha i da niko ne može promeniti to, ali tada se pojavlja Mukader, koja pita šta se ovdje dešava. Fadime se izvlači iz ove situacije, govoreći da joj je žao Gurura i da je zato možda povisila ton nakon što joj je Sinem rekla nešto vezano za Bejzu. Mukader govori Sinem da zna da nešto krije, ali ima previše svojih problema kako bi se zanimala sa njom. Nešto kasnije, Džihan ulazi u vilu, a Mukader ga dočekuje, pitajući kako je. Džihan govori da nije dobro, ali da će biti, jer neće dozvoliti Bejzi da izađe na kraj sa ovim. Nakon što Mukader čuje šta je Bejza tražila, ona se sprema i odmah odlazi kod Bejze i Nusreta. Mukader im govori da kogod stane na put njene imovine i onoga što posjeduje, stao je i protiv nje same, te da neće dozvoliti da dobiju ono što žele. Hančer zove Deriju na telefon, govoreći da bi bilo lepo ako može da dođe da popričaju kod Hančer. Derija prihvata to, znajući da Hančer želi da priča o odnosu svog brata i Derije. Hančer počinje priču kako je Čemil izgubio i volju za svojim talentom, pa čak i da ga Jonča izbacila iz salona. Vidimo da Deriji nije drago što to čuje, te govori kako će se suprotstaviti Jonči, ali u jednom trenutku neko zvoni na vrata. Hančer silazi, a to je Čemil. On govori da je bespomoćan i da je još uvijek ljut na nju, ali da mu je ona najdraža osoba. Čemil ulazi u kuću i videvši Deriju, počne da otvara svoje emocije prema njoj. Derija ne želi da čuje ništa vezano za Čemila, pa čak govori da su oni ovo namestili, ali Čemir govori da je to sudbina. Derija kreće napolje, a Čemil ide za njom kako bi je nagovorio da se vrate zajedno kući, pa čak i Hančer krene za njima. U Džihanovu kancelariju ulazi Beran, govoreći da je Bejza odustala od Džihanovog bogatstva i da će se boriti za starateljstvo nad Gururom. Također navodi da je Bejza dobila ono što je želela, a to je Hančerina stara kuća, koju joj je Hančer lično ponudila. Kako će Džihan reagovati na ovo? Džihan poludi nakon što čuje ove vesti od Beran, te odmah kreće u vilu sa Jigitom. On u međuvremenu zove Hančer, ali ona se ne javlja, zato što je u Nusretovoj kući sa Bejzom i samo čeka trenutak da potpiše ugovor o poklanjanju kuće. Džihan govori Jigitu da okrene automobil kako bi se uputili ka Nusretovoj kući. Džihan ulazi u kuću i zaustavlja Hančer koja drži olovku
i kreće da da svoj potpis. Džihan govori da može svet da se sruši, ali ta kuća će ostati njena. Džihan navodi Bejzi da će uraditi sve po protokolu što je tražila, ali nema pravo da uzima nešto što je Hančarino. Njih dvoje izlaze napolje, a Bejza ostaje besna u kući. Hančar i Džihan kreću u kompaniju, ali u jednom trenutku Melih zove Hančar, govoreći da će se sutra razvesti kao najcivilizovaniji par na planeti, bez pritiska. Hančar ne može ništa da odgovori Melihu, jer je Džihan pored nje u automobilu, a Melih govori Hančar da je sve rekao svojoj majci. U vili Fadime opet nema mira. Ona odlučuje da ode kod Mukader i kaže sve što joj je na duši. Fadime odlazi u Mukaderinu sobu, govoreći joj da mora nešto prenijeti za sinem. Fadime govori da se sinem sprema da ode iz vile sa čovjekom sa kojim je u vezi. Mukader odmah kreće da istražuje više o tome. Beren misli da je sve kako treba i da plan teče svojim tokom, ali u jednom trenutku policija pokuca na njena vrata kancelarije i privodi je. Naime, Engin je otišao u policijsku stanicu i podneo prijavu protiv Beran jer sumnja na njene minđuše. Beran dolazi u policijsku stanicu, a komesar je pita odakle je nabavila te minđuše. U tom trenutku se pojavljuje Engin, a komesar izvadi narukvicu i lanac koji pripadaju istom setu, govoreći da je Engin podneo prijavu da njegova sestra nije izgubila život prirodnim putem i da ovo ukazuje da te minđuše pripadaju osobi koja je uradila to. Beran se izvlači govoreći da je nabavila te minđuše u inostranstvu i biva puštena. Ona odmah odlazi kod Bejze u kuću, govoreći da se neće izvući iz ovoga što ju je lagala, ali Bejza nagovara Beran da je to laž i da je Engin poludeo nakon što je izgubio sestru. Beran također misli isto, te ostaje sa Bejzom da popije kafu. Engin odlazi u kompaniju i u Džihanovoj kancelariji vidi Džihana i Hančar. On ulazi govoreći da mora nešto da popriča sa njima u vezi slučaja, a to je da je rekao Beran da se neće predati i ništa neće potpisati, te da će se boriti na sudu. Džihan govori Enginu da odmah spremi ugovor i da on protiv toga jer želi da da sve za svog sina. Po povratku u vilu, Džihan ostavlja Hančar ispred njene kuće, govoreći joj da sada raspakuje stvari i da više neće izlaziti iz ove kuće jer je to njen dom. Hančar je drago što to čuje od Džihana i ona osjeća kao da je ovo zapravo njen dom. Uveče, Melih dolazi kod Hančar kako bi popričali za sutra. Melih priznaje Hančar da je rekao sve svojoj majci, to jest da je Džihan otac Hančarinog deteta. Hančar se uplaši da će Fadime to nekome prenijeti, ali Melih joj govori da ne brine, jer Fadime to nikada ne bi uradila. U tom trenutku se pojavljuje sinem na vratima, govoreći da ju je Džihan poslao, kako ne bi bilo nekih problema između Meliha i Hančar. Džihan cijelo vrijeme gleda kroz prozor na Hančarinu kuću i čeka da se nešto desi. Hančar govori da će Melih i sinem od sutra biti jedan srećan par na miru, ali sinem ništa ne govori kako ne bi povredila Melihovo osjećanja, jer je danas njegova majka vikala na nju. Melih kasnije odlazi, a sinem ostaje da popriča sa Hančar. Njih dve pričaju o budućnosti sa osobama koje zaista vole, a Hančar se brine da Fadime slučajno nešto ne kaže Džihanu. Sinem se potom vraća u vilu, a Džihan je dočekuje, govoreći da samo njoj veruje u ovoj kući. Sinem mu govori da će Hančar zadržati starateljstvo nad detetom, a Džihan obećava da će od sutra on biti tu za Hančar i njeno dete. Po ulasku u svoju sobu, Sinem zatekne Mukader kako sedi u fotelji i čeka je. Da li će Sinem otkriti svoju tajnu vezu sa Melihom?